U današnjem video radu analiziram kako novi kineski hipersonični dronovi menjaju vojnu strategiju i pravila vojnog angažovanja. Naime, kao što sam već objavio u svom prethodnom video radu o ovim prvim hipersoničnim vojnim dronovima koji su predviđeni da leti na visinama ivice zemljine atmosfere sa svemirom, su trenutno u fazi testiranja, a bit će prvenstveno namenjeni za misije izviđanja, a tokom njihovog veka upotrebe će verovatno biti i naoružani. Testovi ovih novih klasa kineskih hipersonične bespilotne letelice u decembru 2024. godine pokazali su napredak Kine u sposobnostima vazdušnog izviđanja. Ovi dronovi za koje se veruje da su dalji razvoj hipersonične bespilotne letelice označene kao MD-22, koja je otkrivena javnosti još 2022. godine, su označeni kao MD-19, MD-21 i MD-2. Deleći nekoliko taktičko-tehničkih karakteristika sa dronom MD-22, uključujući klinasti dizajn trupa letelice, delta krila i nagnute vertikalne stabilizatore, ovi dronovi su dizajnirani da zadovolje zahteve izviđačkih misija iznad protivničkih teritorija. Dizajnirani da se lansiraju sa drugih aviona, kao što su nosači modifikovani bombarderi H-6M, ovi dronovi su namenjeni za misije osmatranja u PVO branjenim zonama protivnika. Njihova sposobnost da deluju na ekstremno velikim visinama i da pri hipersoničnim brzinama u preletu protivničke teritorije povećaju šanse preživljavanja protiv savremenih sistema protivvazduhoplovne odbrane protivnika. Ovaj koncept borbene letelice podsjeća na razvoj američkih izviđačkih letelica SR-71 Blackbird i sovjetskih izviđačkih aviona MiG-25 RB u hladnom ratu, koji su bili u stanju da postignu brzine veće od 3 maha uz održavanje visoke sposobnosti preživljavanja i efikasnosti u izviđanju. Danas je Kina jedina nacija za koju se zna da upravlja hipersoničnim avionima, što pokazuje njen napredak u oblasti strategijskog izviđanja. Dokumenti Pentagona sa kojih je skinuta oznaka tajnosti u aprilu 2023. godine su otkrili da je Narodnooslobodilačka armija gotovo sigurno operacionalizovala VZ-8, prvu hipersoničnu vojnu bespilotnu letelicu na svetu. Stacioniran u provinciji Anhui pod komandom Istočnog vojnog okruga Kineske Narodnooslobodilačke armije, ovaj dron je strateški pozicioniran za rešavanje potencijalnih nepredviđenih situacija u oblastima visokog rizika od konfrontacije kao što su Tajvanski Moreuz i Korejsko poluostrvo. Očekuje se da će ovo operativno iskustvo voditi buduće ulaganja Kine u naprednije bespilotne platforme sa proširenim sposobnostima koje ne uključuju samo misije izviđanja. Tehničke specifikacije drona MD-19 pokazuju koliko je napredovao razvoj hipersoničnih bespilotnih letelica u Kini. Sa dužinom između 8 i 11 metara, ovaj kompaktni dron je sposoban da dostigne brzine iznad 5 maha i da operativno deluje na visinama blizu svemira. Odlikuje se naprednom aerodinamičkom konstrukcijom, koja uključuje klinasti trup letelice, optimizovan za smanjenje otpora vazduha pri letu, delta krila za poboljšani uzgon pri velikim brzinama i nagnute u stranu vertikalne repne stabilizatore za veću stabilnost u letu. Dron je dizajniran za samostalne misije, a MD-19 se može lansirati iz kineskih dronova nosača, kao što je TB-001 Twin-tailed Scorpion ili iz stratosferskog balona na velikim visinama. Opremljen je sistemom za konvencionalno sletanje na poletno-sletnu stazu. Ove sposobnosti mu omogućavaju da izvodi složene manevre, testira nove aerodinamičke koncepte i potencijalno izvodi izviđačke misije, operacije protiv satelita ili jurišne misije poput kamikaza drona. Dok sateliti za nadzor prate predvidljive putanje letelica, čineći ih ranjivim u slučaju otvorenog sukoba između velikih sila, hipersonični izviđački avioni nude značajnu stratešku fleksibilnost. Ovi dronovi sposobni za neočekivane putanje leta i skriveni u podzemnim hangarima predstavljaju vrednu alternativu satelitima. Njihova sposobnost da prodru u odbranu protivnika jača njihovu ulogu kao ključna sredstva za nadzor na velikim visinama, posebno tokom perioda pojačanih vojnih tenzija.
Nedavna dešavanja uključuju snimke visoke definicije iz kineskog promotivnog programa koji pokazuju uspešan test hipersoničnog svemirskog vozila MD-19. Bespilotna letelica lansirana na veliku visinu sa bespilotne letelice Twin-tailed Scorpion pre prelaska na autonomni let pokazuje napredak Kine u tehnologijama lansiranja i povratka letelici iz bliskog svemira. Dron MD-19, koji se smatra manjom verzijom drona MD-22 Mingdi, predstavljenog na sajmu Zhuhai 2022. godine, dizajniran je da testira i potvrdi aerodinamičke koncepte za hipersonične letelice. Strateške posledice ovog tehničko-tehnološkog napretka su značajne, posebno za platforme za velike udare iz vazduha, kao što su novi kineski stealth strateški bombarder H-20. Iako hipersonične letelice kao što MD-22 posjeduju jedinstvene mogućnosti, one ne čine tradicionalne bombardere zastarelim. Umesto toga one dopunjuju raznovrsni dijapazon misija strateških bombardera, povećavajući i odvraćajući ulogu i čineći kineske oružane snage nepredvidljivim i više ofanzivnim na strategijskom nivou. Pouke iz hladnog rata naglašavaju važnost diverzifikacije strateških sistema kao što su primjeri sovjetskih nuklearnih vozova sudnjeg dana i američke mobilne nuklearne platforme na velikim jezerima, pokazuju kako inovativni pristupi mogu poboljšavati preživljavanje i efikasnost udarnih snaga. Danas kineske hipersonične letelice prate sličnu logiku, kombinujući nove mogućnosti sa dokazanim strategijama za jačanje svog potencijala strategijskog odvraćanja. Inače, MD-22 je hipersonična bespilotna borbena letelica koju su razvili Institut za mehaniku CAS, odnosno Institute of Mechanics i AGARA, Academy Guang Aerodynamic Research. Ova bespilotna letelica je demonstrator primjene hipersonične tehnologije i platforma za testiranje koja leti na visinama u blizini svemira, što je omogućava izuzetnu borbenu žilavost, jer u svetu za sada postoji svega par protivraketnih i protivvazduhoplovnih sistema koji bi eventualno mogli da pokušaju da je obore, kao što je izraelski Arrow-3, američki THAAD ili ruski S-500 ili S-550. Inače se ova bespilotna letelica može lansirati preko specijalizovanog aviona lansera modifikovanog kineskog bombardera Xi'an H-6, koji predstavlja kopiju sovjetskog bombardera Tupolev Tu-16. Sve u svemu, kineski hipersonični dronovi MD-19 i MD-22 predstavljaju primjer kineskog napretka u svemiru i hipersoničnim tehnologijama. Iako su još u eksperimentalnoj fazi, njihov strateški potencijal je evidentan. Razvijanjem sistema koji dopunjuju tradicionalne vazduhoplovne platforme, Kina poboljšava svoju sposobnost da probije odbranu protivnika i poveća svoju ukupnu stratešku moć. Ovaj razvoj događaja signalizira promenu u globalnom odnosu vojnih snaga, odražavajući sve veći značaj primjene najsavremenijih vazduhoplovnih tehnologija.